अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आपने कभी नोटिस किया होगा कि नहीं कि जो हमारा ब्रेन है वो दो तरीके से काम करता है, या आप कह सकते हो कि इसके दो सिस्टम हैं जिस पे हमारी पूरी थिंकिंग डिपेंड करती है, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इस पे हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। सिस्टम वन जो होता है वो ऑटोमेटिक और फास्ट होता है, जो मोस्टली इलॉजिकल और इरेशनल होता है, जिससे कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप इन दो लाइन्स को देखोगे तो आपको पहली लाइन दूसरी लाइन से बड़ी नजर आएगी, जबकि रियलिटी में दोनों लाइन साइज में सेम है। दूसरी तरफ सिस्टम टू स्लो, लॉजिकल और रैशनल होता है, जो हमें आराम से सोचकर सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 12 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है, तो आपको सिस्टम 2 का यूज करना होगा इसका आंसर देने के लिए। सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी, पर आप सही आंसर दे ही दोगे। सो मेन क्वेश्चन ये है कि सिस्टम 1 जब इतना इरेशनल और इलॉजिकल है तो फिर हम इसका यूज इतना क्यों करते हैं। तो ये ऐसा इसलिए है कि हम इंसानों को हमेशा से हमारी जान को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है, और ये सिस्टम 1 हमेशा से हमारी जान बचाने में बहुत हेल्पफुल रहा है। एग्जाम्पल, अभी अगर आपका घर अचानक जोर से हिलना शुरू करे तो आपका सिस्टम 2 का यूज करके ये एनालाइज करना कि घर क्यों हिल रहा है, ये चीज समझदारी नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट अपने घर वालों को बाहर ले जाकर जाना ही अच्छा होगा सिस्टम 1 का यूज करके। और यही फास्ट रिस्पॉन्स हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहा है हमारी लाइफ में। नंबर 1, प्राइमिंग। अगर मैं आपसे नहाने या बाथरूम की बात करूं और उसके बाद आपको इस वर्ड में मिसिंग अल्फाबेट बोलूं, तो आप इसमें ए लिखोगे, जैसे वो वर्ड बनेगा सोप। लेकिन अगर मैं आपसे खाने या रेस्टोरेंट की बात करता तो ज़्यादातर चांस थे कि आप यू लिखते, जिसे वो वर्ड बन जाता सूप। अब ये जो मेथड है इसको प्राइमिंग कहते हैं। आप प्राइमिंग करके लोगों के डिसीजन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक वाइन शॉप थी जो कुछ दिन जर्मन म्यूजिक बजाती थी और कुछ दिन फ्रेंच म्यूजिक बजाती थी। अब जाहिर सी बात है कि इस चीज़ से लोगों को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक बज रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। रिजल्ट कुछ ऐसे निकले कि जिस दिन फ्रेंच म्यूजिक चलती थी उस दिन लोग फ्रेंच वाइन ज़्यादा खरीदते थे, और जिस दिन जर्मन म्यूजिक बजती थी उस दिन जर्मन वाइन ज़्यादा खरीदते थे। ये दिखाता है कि प्राइमिंग कैसे आपकी डिसीजन चेंज कर सकती है, और वो भी आपको बिना पता चले। सो इस मेथड को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो कि रोज़ सुबह उठ के पॉजिटिव चीज़ करो, जिससे प्राइम हो कि आपका दिन भी पॉजिटिव गुजरे। नेगेटिव कामों को अवॉइड करो और पॉजिटिव कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। पॉजिटिव वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करो और पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहो। नंबर 2, एनकरिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं होता तब उस टाइम पे हमें जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिलती है उसी के बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते हैं। फिर चाहे वो इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और इस इफेक्ट का यूज़ करके आप जो मेंटल हैक कर सकते हो उसे बोलेंगे एनकरिंग, जो मार्केट में हमेशा से बहुत यूज़ होता है। एग्जाम्पल, दुकानदार स्टार्ट में ही हमें 200 रुपये की चीज़ की कीमत 1000 रुपये बोल लेता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम 1000 से एंकर हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम कम कराने का सोचती भी है तो हमारा ब्रेन हमें 1000 के पास ही रहने देता है, जिससे इन्फ्लुएंस हो कि हम कम से कम 500 रुपये ही बोल लेते हैं, और उससे कम बोलना तो हमें अच्छा भी नहीं लगता, जो और कुछ नहीं बस एक रफ एग्जाम्पल है एनकरिंग का। और उसके बाद जब वो चीज़ हमें 500 रुपये की मिल जाती है तो हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा कम कराया, जबकि एक्चुअल में हमने वैसा ही किया जैसा दुकान वाला चाहता था। नंबर 3, लॉस अवर्जन। अगर मैं आपको 1000 रुपये दूंगा तो आपको उसकी खुशी होगी, नो डाउट, लेकिन ये खुशी उतनी नहीं होगी जितना आपको बुरा लगेगा अगर वही 1000 रुपये आपके गुम हो जाए। मतलब अगर सेम अमाउंट हमें मिलेंगे तो हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना हमें बुरा लगेगा अगर वही सेम अमाउंट का लॉस होगा। आई एम श्योर आपके साथ भी एक दिन ऐसा हुआ होगा। याद करो आपको कितना अफसोस हुआ होगा उस दिन पैसे गुम होने का। स्टडी बताती है कि हमारे लिए किसी चीज़ का लॉस होना साइकोलॉजिकली डबल पेनफुल होता है कंपेयर टू उसी सेम चीज़ के गेन करने की खुशी से। इसलिए हम चीज़ों को खोने से ज़्यादा डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, और ज़्यादा गेन करने का नहीं सोचते, बल्कि लॉस ना हो ये सोचते हैं, जो हमें बहुत बार आगे बढ़ने नहीं देता। आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट में भी इस प्रिंसिपल का यूज़ देखा होगा कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी अपने ऐड में बताती है कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो इससे आपका कितना लॉस हो सकता है। और ऐसी कई बड़ी कंपनियां आपको लॉस बता के इन्फ्लुएंस करती है अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अब ये तो एडवर्टाइजमेंट की बात हुई, मेन क्वेश्चन ये है कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप रिस्क लेते टाइम ये ना देखो कि आपको कितना लॉस होगा, बल्कि ये देखो कि इससे आपको फायदा कितना होगा, और दोनों तरफ से सोचने की कोशिश करो। और दूसरों के लिए हम ये प्रिंसिपल कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को बुक्स पढ़ने के लिए कन्विंस करना है तो उसको बुक्स पढ़ने के फायदे क्या क्या होंगे ये ज़्यादा मत बताओ, बल्कि बुक ना पढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकता है ये बताओ। वो कितने अपॉर्चुनिटी, पैसे और हैप्पीनेस को मिस कर सकते हैं अगर उन्होंने बुक पढ़ के फ्यूचर में अपने आप को तैयार नहीं किया तो, एटसेट्रा। नंबर 4, साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। जॉन को एयरप्लेन के जरिए एक शहर से दूसरे शहर जाना था, लेकिन जाने से 2 दिन पहले जब वो न्यूज़ देखता है तो उसे एक प्लेन की क्रैश होने की खबर मिलती है, और जो मेन बात उसे उस न्यूज़ की तरफ खींचती है वो ये कि वो प्लेन उसी सेम रूट से सेम कंपनी की होती है जिसे जॉन को जाना होता है। अब जॉन ये न्यूज़ देखकर डर जाता है, और क्योंकि उसने अपने कंट्री के एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, सो वो डिसाइड करता है कि अब वो प्लेन से नहीं बल्कि अपने कार से जाएगा, बेशक उसे ज़्यादा टाइम ही लगे।
سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جان کا یہ ڈیسیجن صحیح تھا؟ بالکل نہیں، کیونکہ اگر اس چیز کو ہم اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں گے تو فیکٹ یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان کے کار ایکسیڈنٹ میں مرنے کے جو چانسز ہے وہ ہے 1 in 6700، جو کہ پلین کرش سے بہت زیادہ ہے۔ انفیکٹ آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن آپ کا سیڑھیوں سے یا بیڈ سے گر کے مرنے کے چانسز زیادہ ہے۔ انفیکٹ کمپیوٹر گیم کھیلنے کے چانسز بھی زیادہ ہے بجائے ایک پلین کرش میں مرنے سے۔ کمپیوٹر گیم کھیلنے میں مرنے کے چانسز ہیں 1 in 100 million، جبکہ پلین سے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں 2 in 3 billion۔ سو اب آپ ہی بتاؤ گیم کھیلنا زیادہ سیف ہے یا پلین سے ٹریول کرنا؟ ناؤ اگر پلین سے مرنے کے چانسز اتنے کم ہیں تو ہم اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس کا آنسر ہے میڈیا اور سائنس آف اویلیبلٹی۔ ہمیں وہ بات زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے اور یاد رہ جاتی ہے، اسپیشلی نیوز اور میڈیا کی۔ میڈیا ہمیں دکھاتی ہے جسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور ہم ڈر بھی جاتے ہیں جسے وہ بات ہمیں یاد بھی رہ جاتی ہے۔ بری بات یہ ہے کہ میڈیا ہمیں یہ نہیں دکھائے گی کہ کیسے ایک آدمی کا انہیلتھی کھانا کھانے سے ہارٹ پرابلم ہو گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ یہ دیکھا کہ انہیں اتنی TRP نہیں ملے گی جتنی یہ دیکھا کہ ملے گی کہ ایک پلین کرش ہو گیا جس میں 100 لوگ مر گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان 100 لوگوں کی لائف امپورٹنٹ نہیں تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اموات کن چیزوں سے ہوتی ہے اور کس چیز کی آپ کو فکر کرنی چاہیے؟ اگر آپ ٹاپ 10 کازز آف ڈیتھ سرچ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا زیادہ تر لوگ جو مرتے ہیں وہ ہوتا ہے انہیلتھی کھانا، فٹ نہیں رہنا، سٹریس میں رہنا، پولوشن سے بری ہوا ایٹسٹرا، اور یہ سارے ریزن ہیں جس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے، لیکن میڈیا آپ کو یہ نہیں بتائے گی کیونکہ یہ دکھانا زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا کہ پلین کیسے کرش ہو گئی، بجائے یہ دیکھنے کے کہ کیسے زیادہ میٹھا کھانا آپ کو اور آپ کے بچوں کو کچھ سال بعد بہت پرابلم دے سکتا ہے۔ اور ایک ریزن شاید یہ سچ بتا کہ بہت سی بڑی کمپنیز کا یا ان کو خود اتنا فائدہ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں بتاتے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میڈیا کی باتوں سے اندھا دھند انفلوئنس مت ہو، خود ریسرچ کرو، آپ کو دنیا کے بہت سے عجیب سچ پتہ چلیں گے جو لائف میں آپ کے بہت کام بھی آئیں گے۔ نمبر 5، ہینڈ سائڈ بائس۔ فرض کیا آپ دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے کا پروگرام بنا لیتے ہو، لیکن آپ جیسے ہی باہر جاتے ہو کچھ دیر بعد بارش شروع ہو جاتی ہے، جس میں آپ کا ایک دوست کہتا ہے دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ بارش ہوگی، اور وہی ہوا۔ تم لوگ میری بات سنتے ہی نہیں ہو۔ اب یہ سن کے آپ غصے میں آ کے اسے کچھ بولو گے یا چپ رہو گے؟ پر کوسچن یہ ہے کیا سچ میں اس کی سکس سینس اتنی اچھی تھی؟ ظاہری سی بات ہے نہیں، کیونکہ اگر بارش نہیں ہوتی تو وہ کچھ نہیں بولتا، لیکن بارش ہو گئی تو اسے لگنے لگا کہ اسے پتہ تھا۔ ایسی آپ نے کئی بار یہ لائن سنی ہوگی کہ مجھے پہلے سے پتہ تھا یہاں ٹریفک ہوگی، مجھے پہلے سے پتہ تھا اسٹاک مارکیٹ کی پرائس بڑھ جائے گی۔ نہیں، انہیں نہیں پتہ تھا۔ اگر سچ میں انہیں پتہ ہوتا تو وہ پہلے سے امیر ہوتے، جو وہ نہیں ہیں۔ اور ایسے پتہ ہونے والی فیلنگ کو جو آؤٹ کم آنے کے بعد آتی ہے اسے کہتے ہیں ہینڈ سائڈ بائس۔ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی آؤٹ کم آنے کے بعد انہیں لگنے لگتا ہے کہ انہیں پہلے سے پتہ تھا، اور یہ چیز کئی بار پرابلم کریٹ کر سکتی ہے لوگوں میں۔ ایگزامپل، بہت بار لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں پہلے سے پتہ تھا اور اس سامنے والا اتنا اسٹوپڈ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آیا، جو کہ بالکل غلط تھنکنگ ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھو کہ آؤٹ کم آنے کے بعد آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا اور دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے تھا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتہ تھا اور وہ دوسرے انسان کو بھی نہیں پتہ تھا، اس لیے آؤٹ کم کو میچورلی ہینڈل کرو۔ یہ باتیں میں نے آپ کو تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو سے بتائی ہے۔ اس بک کے آتھر ایک نوبل پرائز ونر ہیں جنہوں نے اپنی کمال کی ریسرچ شیئر کی ہے اس بک میں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی۔ اینڈ فائنلی، تھینکس فار واچنگ۔